have the preliminary pages. Ang preliminary pages nag-consist na siya og title page, naapoy approval sheet, naapoy table of contents, naapoy list of figures, no, list of tables, list of figures. Then main content naatay chapter 1, the problem and its scope, naay introduction, no, naay rationale of the study under sa introduction, theoretical background, and also framework. Then after that, we have the problem, statement of the problem, null hypothesis, significance. Then we have also methodology, no, under ana kay natay design, natay flow of the study, natay respondents, natay instruments, natay procedure, treatment, then definition of terms. Then after that, natay bibliography, appendices, transmit a letter, and also the questionnaire. Okay, so kung alam niyang teachers, no, kaya nasagra na siya. Then last but not the least, we have the curriculum vitae. Okay? So, ang pinakadugay jud nga buhaton ani sa inyong proposal is the kaning kuan gikan diri sa introduction to the problem. Mao ni siya pinakadugay. Okay, in fact gani 'di ba sa inyong problem, no, pag-construct ninyo sa iyong problem, 'di ba, it takes 'di ba pila ka weeks, no, mopadung duha, no? Nya ang pagpangita pud sa questionnaire, no, ang pagpangita pud sa questionnaire kay moabot og pila ka adlaw, no, di siya inana ka dali, di siya inana ka kanang inana kasayon, 'di ba? So dugay, no, dugay kuan, dugay mapurma ang inyong statement of the problem labi na pagpangita sa questionnaire. Okay, so inana siya kadugay, no, diri sa statement of the problem. Arita sa rationale of the study, same pud sila. Nga naman ka mangita man mo og questionnaire, no, mangita mo what I mean for the rationale, mangita mo og articles, no, nga inyong basis sa pag-construct sa inyong rationale of the study. Okay, so much for that, no. So tagaan ta mo og outline sa inyong introduction. Okay, tagaan ta mo unsay ibutang sa inyong introduction. Okay? Sige, so arita sa gitawag nato rationale of the study. So naatay format ana, no, sa rationale of the study. So again, mao ni siya first paragraph, no, naatay second paragraph, naatay third paragraph, naatay fourth. No, you're not allowed to write anything, no, sa rationale of the study. Dapat naamoy guide, no, dapat tanan ninyong ibutang dira, no, dapat relevant, no, because there are some information that is intended only for that certain paragraph. Okay? So dapat natay gitawag, no, sa rationale of the study, natay gitawag og bridging statement. Ang sabot na ng bridging statement, ang first paragraph is connected sa second paragraph. Ang second connected sa third, ang third connected sa fourth, ang fourth connected sa fifth niya until sa last nga paragraph. Okay? So man siya, no? Nya human naabot na gitawag og bridging statement sa statement. Not just only the paragraph alone connected siya sa second but also ang statement. Like for example, statement number 1 sa first paragraph dapat connected siya sa second statement sa first paragraph. Yeah, so on and so forth, dapat connected sila tanan. Inana ang pagsuwat ninyo sa rationale of the study. So tanan jud naa jud siya kanang gitawag nato purpose. No, so every paragraph naa siya information nga intended para ana ra jud. Okay, aside ana natin gitawag og recent citations. No, ang pasabot anang recent citations dapat ang inyong gipang-cite mga source ninyo kay mga recent. No, in research, no, dapat 5 years backward. No, 5 years backward na siya. So since we are now in the year 2025, so 5 years backward, 24, 23, 22, 21, 20, di ba? So pwede ra na 2019 inyong gamiton. Pwede ra na 2019 inyong gamiton. Ma-justify pa na siya ka naman kay bago pa man gasugod ang 2025. Ana na siya. Okay? So pakiton tam noon sa ng citation. So mo ni ang gitawag nato og citation. Kay kabantay mo anang naa sa mga naas paragraph, di ba, nag-search man mo, no?
no inani mo na siya mga citation. Kay kani kabantay man ang na name, naa years, 'di ba? These are what we call citations. Okay, so dapat naa pod mo ana. Dapat recent ang inyong gamiton, no? Dapat bag-o, no? So 5 years backward. Okay? Sige, so proceed ta sa discussion, no? First paragraph. Unsay ibutang sa first paragraph? No, ang ibutang sa first paragraph kay mo ni. No, since ang inyong study is related sa education, no, ari ta balik sa title ninyo ha, working title. Ang sa working title, di ba? If you are the reader, no, maka-realize din mo nga ang inyong ang kani nga study related to education. Di ba nga naman classroom management and students behavior in education. Di ba related jud siya sa education. Okay? What if ang study diri kay kuan, no? Job satisfaction of government employees. Di ba? Job satisfaction of government employees. So in other words, related to government. Di ba? So mo na siya inana siya. So since education man, in other words, ang inyong first paragraph diri sa rationale of the study related sa education. Okay? So inanion ninyo pagsuwat. Ang first paragraph mo ni general information about education or importance of education. No, tagaan ta mo kuan ha tips ha, tagaan ta mo technique. So dapat magbutang mo diri tulo ka lines or tulo ka statements related sa importance sa education. Okay? Ang inyong buhaton, mag-search mo sa Google Scholar. No, mag-search mo sa Google Scholar, mag-search mo yung importance of education. Naay daghang articles na makita nito. No, naay daghang articles na makita nito. Kuhaan to yung tagsa-tagsa, ang usa ka article, kuhaan ninyo, kuhaan kanang source, kuhaan yung statement. Ang ikaduhang article, kuhaan po yung usa ka statement. Ang ikatulong article, kuhaan na po ninyo usa ka statement. Iusa na ninyo, no? Iusa na ninyo, inyong i-paraphrase, ibutang ninyo diri na namoy tulo ka statements. Di ba? Gikan sa lain-lain ng articles. Okay? Muna ang first three lines, no? Importance of education. Importance of education. Nya human, after ana, for example, no, nakakita na mong tulo ka articles. Ang sunod yung buhaton, i-connect ninyo ang first variable sa education. Di ba? So sa kani, unsa man ang atong first variable? Sa kani nga working title, unsa man ang first variable? Classroom management, sir. Okay, good. So it's classroom management, di ba? So mo na ang first variable. So inyo nang i-connect sa education. So saan man siya pag-connect? No, example kani. No, for example, nakita mo og source no gikan sa laing articles like nisulti siya nga education is very crucial in attaining quality life. According to zaman kanang Jeremiah 20:25, without education, life will be miserable. Yeah, the study of kanang Juan de la Cruz emphasized that education is the key to have a peaceful life and to have ako ano kanang quality life, di ba? Yeah, Juan, i-connect din yung classroom management. Ano din mo nga. However, no, without proper classroom management, education will be halted, di ba? So inyo nang na-connect. So mangita din mo dire, no, mangita mo og mga articles nga nag-discuss unsay importance no unsa ka importante ang classroom management sa education. Di ba? Mag-search mo ito importance of classroom management in education. Di ba? Naay daghang magawas. Magkuha na pud mo tagsa-tagsa ka lines adto sa mga article. Inyo na butong i-paraphrase, ibutang ninyo diri. Basta as long as moabot siya 110 to 130 words ang ang diri sa first paragraph. So 4 to 5 citations ang kuan na siya kanang gitawag nato minimum. Pwede ra jud mo molapas. If di siya kaabot og 110 to 130 words, so inyong punan, no? Nasabtan ra? No, sabotable naman. Okay, so second paragraph. Second paragraph. So problems, no, ang second paragraph kay problems encountered related to classroom management, di ba? So diri
sa first paragraph imong gi-connect ang importance sa classroom management. Then here comes in paragraph 2, naa day mga problems ka na encountered related sa classroom management. So mao na ang sa paragraph 2. Okay? So what if ang inyong study kay AI and students dependency, di ba? Kung ang inyong diri i-connect ninyo sa education kay AI kay mao man ninyong first variable. Nya, mo to diri. Ang second paragraph, problems encountered related to artificial intelligence in education. Dapat related mo sa education, dili sa business, no? Kay education man yung study. Okay? Kung inyuha social media, ang diri social media i-connect ninyo sa education. Ang paragraph 2, problems encountered related to social media in education. Okay? So sabot ta dira ha. Nya human paragraph 3, 'di ba naa may problems nga na encountered. Ang paragraph 3, what will happen if this is not solved? No, what are the possible consequences? No, unsay mga effects or issues if di siya ma-solve kani nga problem? Diba? So mao na mangita na pud mong mga articles nga nisulti unsay mga possible nga side effect or impact if there's no proper classroom management. Yeah, usually no sa paragraph 3 mo sud ang second variable. Di ba pangutan-on ta mo? If there's no proper classroom management, mulid ba siya sa students' unlikely behavior? Di ba? Yes. No, ang mga estudyante kay gubot, ang estudyante kay wala na why di mag kuan ang estudyante no magsiglag kiat, no? So in other words, in the third paragraph, no, in the third paragraph, naa diri ang inyong second variable. Pero not necessary nga ang kaning third paragraph ang gihisgutan diri ang katura yung inyong second variable dili. Kaya nga naman naa may daghan nga mga impacts, di ba? Effect, no consequences gamit atong AI. Di ba? So in other words, no inyo dirang ibutang ang katong mga consequences, mga effect. Pero i-make sure ninyo nga ang katong inyong second variable naa sa to ni exist. Okay, although na ay daghang mga consequences, na ay daghang mga effect, pero sa inyong study, katulad yung second variable ang inyong i-focus. So, diri na ninyo i-discuss. Okay, sa paragraph 5. Okay? So, ang paragraph 4, no, kay how other researchers attempt to solve the problems. No, how they explore the problem, what are the findings and limitation. No, so mo na ang paragraph 4. So, kung ikaw no like panel member ka, magbasa ka, makasabot ka sa study, 'di ba ma-entertain ka, no wala na problem noon sa kay may tabo no consequences, 'di ba how other researchers attempt to solve the problem, 'di ba ilang findings ilang limitation. So paragraph 5 mao na to ang gap. Okay, mao na to ang gap nya connect to your institution mo ana mo nga kanang given the importance of education, given the importance of classroom management. No, so education cannot be kuano ka ng complete without proper classroom management. In the context of CTU, no classroom management is well implemented by the faculty. So therefore, in this study, we'll try to attempt to solve no, the connection or to measure or to assess no the connection between classroom management and students behavior no in the context of higher education depende yun sa inyo pag-discuss. Yeah, paragraph 6 kay benefits of the study in your institution. No, so faculty and students. Okay? So mao ra na ang pagkuan pag-discuss ninyo ang paragraph 5 o paragraph 6 kay walay gitawag na tog citation. Inyuha ra na nga words. Pero ang kaning paragraph 1 to paragraph 4 naa jud ni siya mga gitawag na tog citation. Okay, so dapat no ang kaning paragraph 1, 110 to 130 words, kani 110 pod ang second and third same pod, ang fourth same pod. Okay, ako ika-suggest ninyo nga every time magbutang mo og citation, no, for example, suwat mo sa first paragraph, ang first line ninyo about education na amoy citations, mag-open din mo lain nga word. Ari ninyo ibutang ang full nga reference. No, like for example, kani no sa amuha nga study, no?
kani sample lang ha nga mao ni ang first paragraph sa inyo ha nga study nagbutang mo og citation dira. So ang kaning citation naa po ni siya full reference. 'Di ba kay ang kani inyong kuan, kani inyong gitawag og ano diri ta, kung naa tay gitawag og bibliography. No, ang kaning bibliography equivalent ni siya sa reference. So if nagbutang mo og citation dira, dapat mo reflect po na siya diri sa inyong bibliography. Okay, what if naa mo'y 80 ka book citations gikan sa rationale of the study, theoretical background, no problem, naadra na mga citations, butang lang ha, butang sample lang ha. Naamoy overall 80 ka citations. Then here comes pag-check sa panel members stress bibliography bindi ra inyong full reference nga gibutang. So in other words, lacking og 60. So ang buhatan na asa to ang 60. So ang inyong buhaton pangitaon na pud ninyo balik. No, so doble ang inyong kahago. So dapat maglikay mo ana. Okay, dapat every time magbutang mo og citation dire sa first paragraph mag-open mo laing word, ibutang ninyo ang full reference. Okay? So same ani, Chang et al. So dapat naa po na iyang full reference diri sa references. Kani kay publication man ni siya, reference ang gigamit. Anita sa thesis ang gamit kay bibliography. Si Chang et al. So aray, mo ni. Okay, naa siya. Okay? So dapat tanan ninyong mga citations mo reflect sa bibliography. Okay? So depende na ninyo no. Kamo na mag-igo kung unsa inyong pamaagi. Like for example, si member 1, no, si member 1 mo imusuwat sa first paragraph. Si member 2 mo imusuwat sa second. Member 3 sa 3, so on and so forth. So depende na ninyo unsay inyong pamaagi. Okay? Question clarification. Sige daw, kisa na question. Let's have group 1. Delphine. Sige. Sir, ang kanang amount of words, sir, baka strict na siya, sir, or pwede ra mo lapas gamay, sir, if ever. Wala, pwede rin siya mulapas. No, the more citations, the merrier. Nga naman, kay ingon ang panel members nga daghan inyong gi-consider, daghan mo gibasa nga mga article. So nindot na siya. Sige, sa pailaing question. Let's have group 1. Group 1. Sige, representative sa group 1. Question. Question o naay question o nasabtan na group 1. Nasabtan na, sir. Okay, let's have group 2. Group 2. Sabtan na, sir. Okay, so let's have group 3. Group 3. I think no questions among answer. Okay ra, sir. Okay, Sabtan good. lang. Let's have group 4. Nasabtan na, sir. Okay, good. Group 5. Hello, sir. Clarify lang, sir, if kanang naabay maximum or minimum sa kanang citation, sir. Ang moto akong gipakita ganiha, ang minimum 4 to 5 every paragraph. No, pwede ra jud mo malapas, masindot kung molapas mo. Kay anyway, if mag-cite mo niya, gamay ra ang number of words, so di gyapon kaabot og 110 words to 130. So possible dungagan gyapon ninyo. Okay? Sige, let's have group 5. Group 5. Representative. Okay na, sir. Klaro ra. Okay. Sige, let's have group 6. Group 6. Okay, Representative. sir. Okay ra, sige. Let's have group 7. Nabay group 7? 6 ra, sir. Sige, sorry. Okay. Sige, so mao to niya, since wala na question, maura to ang atong agenda this evening.
Nya ako na siyang i-send ang katong gipakita nako nga sample. Okay? If naa may further questions, pwede ra jud mo-chat sa atong group chat. Excuse Kabukos me, na sir. kay Kanang question? magpa-clarify ni sir if ang checking, sir, is next week, sir, or parang this Friday, sir. Ang unsa ang Ang checking, sir, about ato sa mga statement of the problem. magpa-check ka balik? Ay, like, sir, ang katong sa paragraph na new karon, sir. Kuan pa kanang next week consultation ta so kung makasuwat mo so pwede mo ma-consult. So depende yun sa pamaagi ninyo. Na like Yes, sir. basta inig pa-check ka ninyo dapat mag-print mo ha dili cellphone dadon pero kung laptop yung dadon pwede ra. Ang tagaan Okay, na sir. tamo kuan makonsidera nako. Sige. Noted, sir. Thank you, sir. Sige, so sa laing question. Wala na? Okay, sige. So I guess that's it, no? Before we leave, please turn on your camera. We're going to have a documentation. Okay, sige. So in a count of 3, please wear your beautiful smile. Sige, 1, 2, 3. Okay, so thank you so much, students. Ping mo and good evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye-bye.